नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं कौन जदि गृह बनाऊँ तेज दुईटी दिग प्रति विशेषकर कौन ध्यान दिंतु। हाँ दर्शक बंधु ये टॉपिक नवार कारण है कि घर देखला अनुभूति है जे आपण सम्मुख ये टॉपिकटा रखी कहीं बहुत गुड़ाक घर पूर्वर लोक मैंने कौन करते गृह करते जहाँफल से कौन वास्तु को किसी माने कौन ध्यान दे नथिले जहाँफल भितर कौन गृह भितर अशांति प्रॉब्लम असुविधा थिला किंतु आजिकाली समस्ते कौन वास्तु को कौन प्रायोरिटी देइछन्ति अर्थात कौन ना प्राधान्यता देइछन्ति से माने जेकोसी धर्म को मानतु ना कहीं देखो दर्शक बंधु जदि आपण गृह बनाऊँच कि अलरेडी बनई सारी स्पेसिफिक दुईटी तीनोटी जिनिस को जब आप ध्यान दौरान जहाँ भी किसी परेशानी थी गृह कहीं नचेत कौन आपणकर रोग पैसा कमेबे रोगरे पैसा खर्च होची किंबा आपणकर पारिवारिक भितर अशांति रोची यार मुख्य कारण कौन होची ना जन्मकुंडली सहित सहित कौन वास्तुर भी कौन संपर्क रही कहीं आगुरी कही जे वास्तु सह एस्ट्रोलॉजी अर्थात कौन ज्योतिषर संपर्क निबिड़ अर्थात भाई भौणीर संपर्क जमीती सेमिति ये देखो ये जब आपंकर प्लॉट है जदि मुझे सदा कहे कौन जे आपंकर डिग्री को कौन देखार अच्छी कौन डिग्री को जदि देखिए कहीं कौन डिग्री देखिए जदि गृहटे आपंकर ये अच्छी मुझे कौन कहली प्रथम दुईटी जिनिस को ध्यान देवे कौन ना प्रथम आसला कौन उत्तर पूर्व कोण कौन ना उत्तर पूर्व कोण यार जो डिग्री रहा यार जो डिग्री रहा केते डिग्री ना 34 डिग्री रु 56 डिग्री केते डिग्री 34 डिग्री रु 56 डिग्री भितर जदि आपणकर असुविधा थी असुविधा माने कौन जदि यही जगार आपणकर ये हूँ कौन ना आपणकर जल तत्व कौन जल तत्व तो जल तत्व कहले आप तो समस्ते बुझीपारे माने यही जगार कौन जल जिनिस रही अच्छी अर्थात जल केमती कौन स्थिरता आसी थाए आ जहाँफल कौन मन भी आपणकर फूर्ति आसी थाए आ जगार आपणकर कौन भगवान किसी फोटोचित्र हो कि आपंकर पूजा स्थान हो कि आप जो धर्म को बिलंग्स कर फोटोचित्र आप जगार आप लगेबे जहाँफल आप मानसिक शांति आसो नचेत कौन हम ये जगह जब आप करेंगे जदि मनुष्यर मानसिक अस्थिरता थाए सी कौन होता है ना शारीरिक ता सहित कौन होची ना अजथारे पैसा गुड़ाक कौन खर्च हुए कौन मेडिकल द्वारा तो जदि आप उत्तर पूर्व कोण में जदि आपंकर फायर एलिमेंट अर्थात कौन हो जदि फायर एलिमेंट कौट आसो ना आग्नेय कोण माने हूँ कौन ना ये जो साउथ ईस्ट आसला आपंकर कौन कौन ना आग्नेय कोण अर्थात अग्नि जदि जदि जल पाखु आसो ताहले कौन हम अग्नि ये कौन लिभिजीव तो ये कौन हो जल तत्व को कौन मांड हम तो जल तत्व को आप प्रथम तो कौन करेंगे ना ठीक करेंगे ये जो जल तत्व ये हूँ कौन ये जो जगटा हूँ कौन वास्तु पुरुषंकर कौन हो मस्तक ये जगटा हूँ आपंकर कौन ना वास्तु पुरुषंकर कौन मस्तक आर गोड़ दुईटा कौट रहा ना यहीटा तो वास्तु सदाबले कौन हो ना नॉर्थ ईस्ट रु ये आसी थाए नॉर्थ ईस्ट रु साउथ वेस्ट तो द्वितीय जिनस आसला कौन ना साउथ वेस्ट द्वितीय जिनस आसला कौन ना साउथ वेस्ट या द्वारा कौन हो पारिवारिक संपर्क कौन होता है जदि ये कौन जब आप भूल भाल थी जदि आप जगार जदि आप गाढ़ खोली थे कौन गर्त करेंगे कि कूओ करेंगे कहीं कहबार कूओ हो कि बोरिंग करेंगे कि आप कौन सेफ्टी टैंक करेंगे आजिकल कौन हो ना आम देखा कौन खोजा जदि खाली जगह अच्छी से जगार आम कौन पानी खोजा कौन जे आजिकल समस्ते नड़िया धरिकी आसुँच जार किसी वास्तुर किसी ज्ञान न से नड़िया धरिकी बुले 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 कौन कर जो जगार पानी अच्छी माने आपंकर उदाहरण स्वरूप आपंकर यहाँ हूँ आपंकर कौन ना टोटाली जगटा से कौन करेंगे जो जगार पानी अच्छी जो जगार पानी अच्छी से आपंकर देदेले मान नि ये जगह आपंकर पानी अच्छी ये आपंकर कौन बोरिंग करदे कि ना आपंकर गोटे कूओ करेंगे जदि आप कर सर्वनाश हे तो से से कथा को न नहीं कौन करेंगे आप उत्तर पूर्व कोण में आप कौन करेंगे आपंकर एतिकी एरिया भितर उत्तर आउ पूर्व भितर एतिकी एरिया भितर आप कौन करेंगे जलाशय कौन करेंगे जहाँफल कौन हम ना ये तत्व कौन हम एक्टिवेट हम अर्थात कौन हो आपंकर मानसिक जो अस्थिरता कौन को स्थिरता करें कौन मानसिक अस्थिरता को स्थिरता करें आ रोग ठारू आप कौन बंचई थाए माने रोग को सेते कौन करें सी दूरे थाए आदि साउथ वेस्ट कौन हो ना परिवार भितर रिलेसन आपड़ जिते पैसा रोजगार कले भी हाँ जदि आपंकर मानसिक स्थिरता नथिबो कि आपंकर परिवार भितर संपर्क ठीक नथिबो ताहले कौन हम ना अशांति आसीबो
ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୃହରେ ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କହିଲି କ'ଣ ନା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ଦିଗ କେତେ ଆସିବ ନା 214 ଡିଗ୍ରୀରୁ 236 ଡିଗ୍ରୀ 214 ଡିଗ୍ରୀରୁ 236 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଇ ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି 4 ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ 100% ଆପଣ ପଇସା ମାନେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଗୃହ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ଘରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି କେତେ ନା 50% ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 100ରୁ 50% ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୃହଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା। ତ ଆଉ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କ'ଣ ଗୃହକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କ'ଣ ଆସିବ ନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଏପଟେ ଯାହା ବି ଅଛି କି ଏପଟେ ଅଛି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରିଶାନୀ ବି କିଛି ଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯାହା ବି କିଛି ପରିଶାନୀ ଥିବ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରିମେଡ଼ି କରିକି କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେ ପରିଶାନୀ ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛେ ମାତା ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ ବିଚାର କରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ନା ଆଷ୍ଟ୍ରବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଘରର ସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଷ୍ଟ୍ରବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୁଣ୍ଡଳୀର କ'ଣ ନା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ବୁଝୁଛେ ନା କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏଠୁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ବିଚାର କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସୁଖ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ମାନେ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ପିସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବେପାର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ତ କିଛି ପରିଶାନୀ ନାହିଁ ନା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧ୍ୟାନକୁ ନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ହେଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଛୋଟ ମୋଟ ରିମେଡ଼ି କରିକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ବାସ୍ତୁ ଆଉ ସହ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇ ହେଲା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେସନ୍ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ବି ସେମିତି। ତ ଏଇତ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।